अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है ये है इस टॉपिक, बहुत सेंसिटिव टॉपिक आजकल चल रहा है, जो कि है जो जड़ावाला में एक सिचुएशन हुई है, जो घर जलाए गए हैं ईसाइयों के, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। देखें, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुसलमान, एंड जो हमारा दीन है इस्लाम, इट इज़ द बेस्ट दीन ऑन द यूनिवर्स। तो इस्लाम कभी भी इस किस्म की कोई भी चीज़ ना अलाउ करता है और ना ही सिखाता है हमें, ठीक है। इस्लाम हमें भाईचारगी सिखाता है, हमें इंसानियत सिखाता है, हमें दर्ज देता है इंसानियत का। अगर हमारे अंदर हर चीज़ है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर अखलाकियात नहीं है, तो ट्रस्ट में आपके हर अमल बेकार है, आपकी ये सारी चीज़ें बेकार हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ करेगा सिवाय उस गुनाह के कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखाओ या किसी के आंसू निकलो आपके दिल से। घर बनाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आपने किसी का घर 2 मिनट में राख कर दिया, आप ये सोचें कि आपने क्या सवाब कमाया? क्या ये आप कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है, ये उसका बदला लिया आपने उन लोगों से? तो क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ये अमल, ये एक्ट, ये आपका फेल दुरुस्त था? नहीं, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं था। वो तमाम लोग जो आपको फोर्स करते हैं ये करने के लिए, मेरे हिसाब से तो वो इंसानियत से भी दूर है। क्योंकि अगर आप में इंसानियत होगी तो जो इंसान होता है ना, इंसान जब कोई गुनाह करता है या कोई इस तरह की एक्ट करता है, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं अपनी फैमिली की मिसाल दूँगी। हमारी फैमिली में बचपन से हमें एक बात सिखाई गई कि जानवरों के साथ रहम करना चाहिए, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बहुत पहले की बात है, जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तो अक्सर मैं स्टोरीज़ पढ़ती थी, मैं देखती थी कि लोग बहुत प्यार करते हैं पेट से। तो मुझे ये होता था, यार क्यों प्यार करते हैं? तो वाकई अब आके मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर आपके अंदर किसी जानवर के लिए मोहब्बत है नहीं है, आपके अंदर किसी जानवर के लिए रहम नहीं है, तो शायद आपके अंदर इंसानों के लिए भी रहम नहीं होगा। ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी सिचुएशन है कि आप में अगर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर रहम नहीं है किसी के लिए, तो बेकार है आपका हर अमल, आपका हर फैक्ट बेकार है। आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि यार अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए। मैं अपने दीन को प्रमोट इस तरह से करूँ कि मैं दूसरों के घर जाके जला दूँगा, मैं बोलूँ कि जी मैं तो अपने कुरान की बेहुरमती का बदला लेता। नहीं, आपको कुरान की बेहुरमती का बदला लेना, आप प्रोटेस्ट करें, आप उसके लिए जो है वो प्रोटेस्ट स्ट्रीट्स पे करें, कोई मना नहीं करेगा, बैनर्स लेके करें, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन किसी का घर जला देना, उसको तकलीफ़ देना, ये हरगिज़ भी आपके बदले का वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा रिलीजन हमें हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना अलाउ करता है। ना ही कुरान शरीफ दुनिया की बेस्ट किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो। आप अगर एक एनालिसिस करें ना, कुछ चीज़ें इंटरनेट पे वायरल नहीं होती हैं, बट इफ़ यू हैव रिलेटिव्स हु लिव इन अब्रॉड, do question and do ask them that people are researching on Quran a lot. Why? Because they are like कि कुरान में जो बातें 1400 साल पहले कही गई थी, वो बातें अब सच हो रही हैं, वो बातें अब सामने आ रही हैं। तो बहुत सारी जगहों पे कुरान पे रिसर्च हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को द बेस्ट माना जा रहा है। वाकई अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, हमारे खुलफाए राशिदीन की पर्सनैलिटी मिसाल है हमारे लिए। क्या हमारे खलीफाओं ने कभी इस तरह का कोई अमल किया? कभी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? कभी नहीं किया। तो जब उन्होंने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमान हैं तो अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं। आप ये मत शो कीजिए कि आप एक फसादी मुसलमान हैं। आप, ये जिहाद नहीं है, ये सरासर जिहाद नहीं है, ये सरासर जहालत है। वो लोग जो जाहिल लोग हैं, जिनको तमीज़ ही नहीं, आप अगर उनसे एक दफ़ा सवाल करके देखें, कलमा पूछ के देखें, सूरह फातिहा पूछ के देखें, आयतुल कुर्सी पूछ के देखें, अगर वो आपको जवाब दे सके ना, तो फिर आप उनके कहने पे चलिए। प्लीज़ अपने दिमाग को खोलिए, अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए कि आप एक मुसलमान हैं। आपने अमल को इस तरह का बनाएं कि अगला बंदा आपके रिलीजन में आने के लिए 10 दफ़ा बोले कि नहीं यार, ये रिलीजन द बेस्ट है, मुझे इसी में जाना चाहिए। लोग मुसलमान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये रिलीजन ऐसा है तो हो रहे हैं ना। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जला देंगे घरों को, चीज़ों को, तो कोई भी आप मतलब हर इंसान सोचेगा 2 दफ़ा कि नहीं, मैं क्यों जो है वो इस्लाम कबूल करूँ। ये तो जो है जहाद, ये तो जो है इंसानियत नहीं सिखाता है, तो इंसानियत से दूर होना सिखा रहा है। हमें इंसानियत के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर मुझ तक रसाई चाहते हो, मुझ तक पहुँचना चाहते हो, तो मेरे बंदों तक पहुँचो पहले। तो बंदों तक हम कैसे पहुँचेंगे? हम बंदों तक इसी तरह पहुँच सकते हैं ना कि
ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں گے؟ اس کے بندوں سے محبت کر کے, اس کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کر کے, اس کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے پہنچیں گے. اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کریں. کویسچن کیجئے جب آپ اس طرح کا کوئی انسان ہے, شیطان بہکاتا ہے, شیطان 10 دفعہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو برے کام کرنے کے لیے بولے گا, اکسائے گا. لیکن اگر آپ ایک مضبوط مسلمان ہوں گے تو آپ شیطان کو ہٹائیں گے پیچھے, آپ اس کو پیچھے دھکا ماریں گے, اور آپ پھر اپنے عمل کو صحیح ثابت کریں گے, اپنے عمل کو صحیح کریں گے. تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کیجئے, اپنے آپ کو اچھا ثابت کیجئے, اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کریں. بتائیں لوگوں کو کہ ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے, دوسرے ریلیجن کے ساتھ محبت. آپ اگر اسی طرح سے ہوتا تو وہ کچرے, جو عورت کچرا پھینکتی تھی نبی پاک پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی عیادت کو نہ جاتے, وہ بھی بدلہ لے کے ہمیں بتاتے. کیونکہ ہمارے لیے تو مثال رحمت للعالمین کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا تھا. دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنی قرآن پاک کی جو تعلیمات تھیں ان کو ان کے اوپر بھیجا تھا, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ یہی چیزیں کرتے, وہ کبھی بھی ہمیں حسن اخلاق کا سب کا لیسن نہ دیتے. تو پلیز اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, ایسی چیزیں مت کریں جس سے مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہو. آپ یقین کریں اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کامنٹس کر رہے ہیں, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کامنٹس پڑھ کے, افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں, اور ان کی بات صحیح ہے, وہ صحیح لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں تو آپ خود اپنے لیے سوالیہ نشان کریٹ کر رہے ہیں کہ شاید مسلمان اسی طرح کے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں, اپنے دین کو اچھا پروموٹ کریں, اپنے دین کو اچھا شو کریں, اپنے آپ کو ایسا بنائیں, اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں, اپنے حجاب کو ایسا بنائیں, اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ 10 دفعہ بولیں گے نہیں یار مجھے تو مسلمان ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ ریلیجن ایسا ہے کہ مجھے اس ریلیجن میں جا کے سکون ملتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اس ریلیجن میں. اس ریلیجن کے لوگ انسانیت سے پیار کرتے ہیں, اس ریلیجن کے لوگ انسان ہیں, اچھے انسان ہیں, برے انسان نہیں, اچھے انسان ہیں. تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ چینج کرنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو ہرگز فالو نہ کریں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے لیے آپ کو بولتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے, وہ انسانیت سے بھی گریز ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا یہ کر کے. ایک گھر بنانا, ایک اینٹ رکھنا بھی اس وقت کتنا مشکل ہے. سوچیں آپ نے پوری بستی ان کی جلا دی, ہو سکتا ہے وہ لوگ گھروں پہ موجود ہو, اگر لوگ بھی مر گئے تو آپ نے تو قتل کیا نا, تو کیا قتل کی سزا جو ہے قتل معاف ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قتل معاف نہیں کرتے. تو سوچیں, کویسچن کریں اپنے آپ کو, جھنجھوڑیں اپنے اندر کے انسان کو, اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان سے دور رہیں. آپ مت شامل ہو ان کی تبلیغ میں یا ان کی جماعت میں, ان کی چیزوں میں, کیونکہ وہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں. جو انسان ہوگا وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ یار میں تکلیف دوں گا اس کو, مجھے میرا پروردگار معاف نہیں کرے گا. سوچیں, لمحہ فکر ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کچھ لوگوں نے مسلمانوں پر ڈال دیا ہے. اور اس وقت ہم ہر جگہ پہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں, ہمارے اس وقت ہر جگہ پہ بہت زیادہ نظروں میں ہیں, ہم اس وقت بہت زیادہ ہمارے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ہم نہیں ہیں اچھے لوگ. Do like, comment and share my video. Do subscribe to my channel. Till then, I'll see you guys in another video. Take care. Allah Hafiz.